عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سينغا بينغا. واليوم جيناكم بالجديد في عالم الكلاب، ومعنا واحد مولوع كبير من الديار لاوروبا، جاي من فرنسا وبغى يولي هنا وبغى يولي على المغاربه وبغى يعرفنا على واحد النوع ديال الكلاب. ونخليكم تشوفوا معنا الاخ جميل راه صيفطنا الفيديو من فرنسا اختصاصيا باش يشوفوه المغاربه، واللي خصاتو شي حاجه مرحبا به. راه عندي التليفون ديالو، واللي بغى يتواصل معاه وما تنساوناش من ابوني وجيم وتواصلوا معنا. اللي خصاتو شي حاجه يخلي لنا الكومونتير. وشكرا للاخوان ديالنا. ومن هذا المنبر هذا كنشكر الناس ديال فرنسا وكنشكركم بزاف والاخ جميل ديالي مرحبا بك عندنا في القناه. واللي خصاتك شي حاجه الف مرحبا. يلا تفرجوا معايا. جالس عند الحافة قبل الدفة، نتسنى غير يشوفك منك تصفي العوافي انت يا الزين والعفا والسر. السلام عليكم، معكم اخوكم عزيز من الديار الفرنسية مقيم مدينة نيس. جيتكم اليوم بواحد الفيديو عملتها خاصة الاخ ديالي نور الدين، اللي كنقدم له واحد التحيه كبيره 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 كبيره، اللي كيولعنا وكيورينا شنو واقع في الاجواء وفي الاسواق المغربيه وبزاف د الحوايج. والحمد لله كنا درنا كونتاكت، جي في كونتاكت avec lui, je l'avais contacté parce que j'ai toujours suivi ses vidéos qui mettaient sur internet et tout, et franchement c'était quelque chose d'intéressant. C'était quelque chose d'intéressant وفاش هضرنا انا وياه اللهم لك الحمد تفاهمنا، هضرنا بواحد القلب على القلب كومونجي، باسكو انا عجباني الفكره ديالو. ديجا لا باز انا اللي عيطت له باش قلت له غادي نجي لعندك المغرب وغادي نشوفك وغادي نجيب معايا الفرخ. يلا بابا يلا لا نجيب معايا هذا المبروك اللي ديجا جبتو معايا للمغرب، جبتو ملي كانت عنده 7 شهور، وجبتو عاوتاني معايا ملي كانت عنده 18 شهر. هذا l'américain bully pocket extrême ود R2
اللي ما كيعرفش R2 يمشي سور جوجل يطاب R2 امريكان بولي غيشوف الاب ديالو وغادي يعرف علاش كنهضر علاش كنتكلم. هذا واحد النوع من الكلاب اللي هو نورمالمون سي je sais pas comment on veut dire. L'américain bully, c'est quoi l'américain bully? L'américain bully, c'est le bulldog américain avec le bull terrier et un peu du staff américain soi-disant, et ça donnait cette race. Ce qui fait, cette race, c'est une race qui porte pas la muselière. C'est une race qui est non catégorisée, qui porte pas la muselière, qui se déclare pas à la mairie. Ça veut dire que c'est un chien qu'on peut se balader comme ça facilement avec, dans la rue, sans qu'il porte la muselière, sans qu'on soit emmerdé par les autorités ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait comment ça se passe maintenant pour les chiens catégorisés, comme les pitbulls, les staffs et tout. Même si on rentre dans les critères où on dit, il n'y a pas un chien agressif. Mais qu'il y a un chien qui est agressif ou la haja bhal hakda. Il y a l'éducation du maître et avant tout. Voilà. Alors, il y a une fédération qui ont sorti cette race en fait. Cette race, elle est rentrée en France, ça fait même pas 10 ans. Mais aux États-Unis, ça fait 25 ans. C'est comme le chien Hulk, que tout le monde connaît en fait, qui a dépassé les 78 kilos, mais c'est pas le même gabarit. C'est une autre catégorie en fait d'American Bully. Parce que l'American Bully, il y a le pocket. Le pocket, ça veut dire une taille plus petite. Après, tu as le classique, tu as le standard, tu as le pocket extrême en plus large, comme le mien. Et tu as le standard, le classique, et tu as le XXL. Tu as le XL et tu as le XXL. Avec une grosse tête. Il y a beaucoup de critères dedans. Parce que si on va commencer à parler maintenant et tout, on ne va pas s'en sortir. Et après, avec une autre vidéo prochainement, peut-être on va faire une autre vidéo. On va faire une vidéo باش نبين لكم كيفاش شنو هي شنو هما بزاف د الحوايج. هذاك اللي وريت لكم قبيل سميتها بلو دياما عنده بحال عامين واصل في لو طاغو ديالو 37 كيلو 37 كيلو de muscle, il n'y a pas de gras, bien dressé, une machine de guerre dans le sens. Après, il est vraiment adoptif dans le sens c'est une race qui demande trop de câlins, qui demande trop d'affection, il faut qu'il soit tout le temps là avec eux. Il y a beaucoup de choses. Mais après, attention, moi je vais faire des vidéos juste pour montrer et approuver que l'American Bully, c'est une race qui est un peu dynamique, très active, que les gens ils croient que non, parce que au niveau des muscles, ils sont bien blindés, bien bling bling dans le sens, tu vois. Après, c'est la tendance. Maintenant, c'est une race qui... أنا كنت دخلت للمغرب ملي كانت عنده 7 شهور. هذا بلو ديامون. سمحوا لي نقرب لكم شي التليفون باش تشوفوه مزيان لأن أبري. هذا بلو ديامون عنده بحال عامين. هذا الفرق تبارك الله. الراس ديال R2 éclaté. مازال الراس ديالو غيتقسم ويزيد يتفرقع على هكا. Parce que là, les yeux vont s'écarter encore comme ça, comme un chinois. Voilà. Parce que là, c'est quoi qui fait la différence entre un Américain Bully et un pitbull? En fait, on peut avoir des Américains Bully, mais si les parents ne sont pas connus, la lignée n'est pas connue, ça peut passer par un diagnostic chez le vétérinaire un an après, et il peut passer pitbull, un chien catégorisé. Et la différence entre un vrai Bully, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de critères. Regarde, entre celui-là, là, il y a entre le museau et les yeux, il n'y a même pas 3 doigts. Même pas 2 doigts déjà à la base. Le 3e, il est plié. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est un vrai Américain Bully. Il y a 3 mois, on n'avait même pas besoin de faire un diagnostic pour approuver que c'était un vrai Américain Bully. Hadi, Lala Morning Star. Hadi, مشات لواحد سميتها لا كاتيجوري ديال الامريكان بولي هبطات على البوكيت. هي هذه واحد النوع اخر عاد خرج هذه واحد 5 سنين اللي هو ليكزوتيك يا ربي ليكزوتيك فوالا ليكزوتيك. وكاين الميكرو بحال لي طاي ديال لي بولدوغ فرونسي ou les bulldogs anglais mais avec une grosse tête, une grosse toiture et tout, dans le sens que énorme, on voyait juste de la tête, la crapulence du corps, comment il sent et tout. Après comment dire, il y a beaucoup de choses à se dire. De toute façon ça c'est le début. انا عملت هذه الفيديو هذه فاين هي بحيث ولا مع كانت طاحت عندنا الشتا وما ممكنليش كنعمل الفيديو ديك الساعات لخويا نور الدين. عملت هذا الفيديو هذه لطلب الناس اللي طلبوها له، نتمنى تعجبكم. وابري ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفوا ونهضروا ونفسلكم بزاف الحوايج. السلام عليكم وتحيه كبيره لخويا سين جيمنج والقناه ديالو. الله يعاون.
Back to the future. Back to the future.